Hola, muy buenas a todos, aquí Lord Crew una vez más con todos vosotros, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dying Light 2. ¿Por qué os traigo este vídeo? Bueno, este vídeo se ha subido hace 6 días exactamente, es un tráiler que han puesto de Dying Light, para que veamos la pinta que tiene y en el estado que está el juego. Al ser un tráiler es cinemática, pero ya os digo también que el juego se ve exactamente igual que esto, o sea, porque yo he estado viendo trozos de gameplays que he subido también al canal. Y se va exactamente igual, ¿eh? Es una locura. Después también os traeré un vídeo en el cual una de las desarrolladoras de la interfaz del videojuego nos explica cosas o detalles muy concretos y yo creo que está bastante interesante de ver. Vamos a ver el tráiler y comentamos. La empresa es Texland. Que fijaos, el nivel de detalle. Sobre todo lo que me gusta es el movimiento. El movimiento que se ve en tercera persona es absolutamente realista, o sea. Va, pero el juego va a estar apoteósico, Va a estar chulísimo. Vale, fijaos también el... Me imagino que podremos ir por la ciudad, habrán un montón de casas, etcétera, y tendrás que hacer un montón de cosas. Eso no sé lo que es exactamente. A ver. Vale, se pone a luchar con la chica, la tira y ¿qué pasa? Ah, vale, estos son como rayos ultravioleta, ¿no? Y él se va. Nada, pues los zombies se van a poner las botas con las chicas. Se ve muy bien, muy bien. Ah, que muere. ...4 de febrero del 2022, chavales. Esa es la fecha. Tiene una pintaza increíble. Bueno, vamos a ver a esta desarrolladora y comentamos cosillas. Bueno, chavales, ahora vamos a ver un vídeo de Agatha Sikuta, o Sikula, perdón, Sikula, que es la desarrolladora del HUD de interfaz de Dying Light 2. Como ya sabéis, Dying Light 2 es un juego que tiene que tener una interfaz muy intuitiva porque es un juego en primera persona. Además el juego ya digo que es uno de los que más estoy esperando para este año que viene. Y nada, chavales, estar atentos porque va a dar detalles muy importantes de cómo va a ser este juego, ¿vale? Sí. Vamos. Hello everyone, welcome to this holiday scenery of the next episode of Dying to Know More. Recently you flooded us with thousands of comments about one thing, health bars. So today, together with my guest, we will talk more about user interface and experience of Dying Light 2 See Human. Hello Agatha. Hello. Are you ready to reveal some secrets? Sure, but to be honest, there are not that many secrets there. User experience is all about finding the balance between maximizing the fun that game is giving to the players, but also making it more immersive, especially when it comes to first-person gameplay. Okay, so can you tell us more about it? So what is your main goal in creating user interface in Dying Light 2 See Human? When we are creating UI, the most important thing for us is to make this game as easy as possible to understand. Esto es muy importante para mí en los juegos. Ahora, como ya sabéis, hay un montón de juegos en primera persona también que tiran más, podríamos decir, para el desarrollo en PC que para el desarrollo en consolas. En consolas no se puede tener tanto botón como se puede tener en PC. Entonces es muy adecuado de que el juego sea muy intuitivo y fácil de comprender para todo el mundo y que sea muy sencillo de manejar. O sea, lo han testeado con un montón de gente, vamos, como todos los juegos. And how do you do that? It is challenging, of course, but after analyzing all of those data, we find different profiles of our gamers. For example,
There are those players who are more experienced in action games. For them, they prefer more immersive experience, so they would like to turn off every possible HUD element. Bueno, esto es la gente a lo mejor que ha jugado a juegos, ya digo, de supervivencia, etcétera, y no quiere ningún tipo de interfaz. Pero bueno, yo creo que el resto sí que queremos que haya una interfaz mínima, pero una interfaz que nos facilite un poco ver la situación en la que estamos. But on the other hand, there are also those players that love information. And for them, every possible option that can be turned on is more informative. Those players come mostly from, let's say, MMO or RPG-driven backgrounds. They love to have every possible widget turned on the HUD to see what's the progress of their quest or what's the enemy health bar is. Okay, and what about players' skill level? We also have less skilled player, and during the playtest, then they enjoyed and even asked us for any additional help that UI can provide them. The most important thing that we need to think about everyone. And how do you find the balance between all these needs? I don't think that there's a one profile that fits all the players. No, there isn't. That's why it is really important for us to give some option to the player, the possibility to customize their HUD, but in doing that... Eso es una de las cosas que yo eché en falta, por ejemplo, en la primera parte. No había mucha customización, es decir, personalización del personaje y cambiar cosas o darles un aliciente. El tema de las armas estaba muy bien, porque tú ya sabes, no sé si lo sabéis, pero en este juego, en el Dying Light 1, tú podrías crear tus propias armas que me imagino, personalizadas me refiero, es decir, cogiendo componentes que encuentras por el suelo, el tema de loot y poder combinarlos, creabas un arma diferente, y esto daba bastante juego. Espero que siga estando, y además mejorado. Entonces yo creo que esto mejora bastante la experiencia, que no te den una ametralladora de primeras, porque entonces podríamos decir que el nivel de exigencia baja mucho y al final el juego se hace muy sencillo y no es apetecible, ¿vale? Para eso ya tienes otro tipo de juegos de zombies, para matar un montón de zombies. Este juego es más de supervivencia, de poder hacer misiones, de poder investigar, de poder llegar a determinados sitios, que cuesta bastante, y las noches eran increíblemente complicadas, ¿eh? Also their experience. So can you give us an example of this customization? Health bars, for example. Yeah, you don't want them? No problem. We won't force you to use it. And this is a message to everyone that was concerned about it. You will be possible to just switch it off. Oh, that... ¿Se pueden desactivar las barras de vida? Madre mía, pues no sé. That's cool. I read a lot of comments about that. Yes, and we also read almost all of them. So if I am a player who focuses on immersive gameplay, will I be able to switch off all of the unnecessary elements that I don't like? Yes, we are trying to make the UI and HUD the most adjustable to your needs. And this is also really important in case of accessibility. You know, Dying Light 2 Stay Human is a very dynamic game with dynamic gameplay, dynamic music, and of course some elements of the HUD also needed to be dynamic, like, for example, quest log. Lo del registro de las misiones. Esto es importante, chavales, porque las misiones, hay un montonazo de misiones secundarias y misiones principales. Y bueno, como en casi todos los juegos, en Far Cry también pasa, las vas activando según las acciones que hagan, te van mostrando unas u otras misiones. And for some players, it's really cool to have all of those dynamic and immersive elements turned on. The other would prefer to just have the static element of the HUD. And you said dynamic quest log. What is that? For example, this quest log is shown only when you are inside the area that this specific quest is. Ah, fíjate, o sea, hay misiones que solo se activan si estás en esa área, si no, no puedes verlas. O llevas a cabo una acción específica vinculada a esa misión. But of course, if you feel the need to see some more information about it, you can simply hold the button and the quest log will appear on the screen. Okay, so bueno, también puedes desplegar el mapa, claro. In my gameplay also will be reflected on the screen. Yes, and this is exactly why we need to test everything,
many times with many different people. Even the latest preview events give us some data about it, and after analyzing this, we find out that sometimes less is more. What do you mean? Well, there is this one person, a content creator. After his preview session, he made a video that's showing how cool and great he is while parkouring. So on this gameplay, he's doing one combo after another, and this... Bueno, el parkour de este juego es un espectáculo. Yo creo que es lo que más tiene que atraer a la gente para jugar a este juego, a Dying Light 2, ¿eh? El Dying Light 1, el parkour era muy bueno, pero aquí tiene una pinta increíble y le da mucha movilidad y mucha acción al juego y se pueden hacer cosas muy chulas. Small widget that is popping up on the screen while you're gaining parkour experience point. También te pueden dar puntos de experiencia por el parkour. Visible all the time for almost 3 minutes when he was striking one combo after another. It was insane. Okay, so what does it tell you from the user experience perspective? It's telling me that this element, however really rewarding for some players, it's just another boring HUD notification for another. Well, I mean, this element is really great, you know, because it was created with our audio team to be aligned with dynamic music that we have in game. But after this preview, we decided to do some changes in that. What I want to say is that UI needs to be useful and clear for everybody. Y limpia, sí. Everyone needs to feel at home, like everything is in the right place on their screen. Okay, got it. So give me 3 elements of the perfect UI. Only 3? Okay, no problem. So let's see. The first one I've already told you. It's the customization and possibility to adjust the experience to what you need. The second one, I would say the UI should be familiar. It's not about reinventing the wheel. It's about to showing to the players those things that are important Sí, for lo que them consideras and importante. that are understandable for them. And the last one? Well, the last one, never assume that the players are as familiar as the game as we are. You know, while working on the game and developing it, we spent thousands of hours playing our game, so some of the features are really easy and obvious for us. It's not like that for all of the players. Okay, so I can see that even if the work on the game is finished, your job never ends. Yes, because every comment is really important for us. And we are really listening to our community as we did with the Como todos, helpers. después haced lo que queráis. Every comment is important, even and especially after the release. Because, let's see, right now the game was tested by hundreds, maybe thousands of players, but after the release we will hear from millions of them. And there might be some conflicting opinion. Oh, I see. So how far can you go with compromising it? Far, but not too far. You know, when we are receiving some conflicting opinion, the thing that we need to look for is not to sacrifice our game design vision. But don't worry, we have our ways to do that. Okay, so I'm not. But you've mentioned before accessibility. Are there any options in Dying Light 2 to stay human? Absolutely. Dying Light 2 is complex, open-world, first-person RPG games. That means some limitation, but we really want to make it accessible for people with disabilities. Okay, Para personas con discapacidad, bueno. We Vale. do that. Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo. Simplemente comentaros que este juego sale en febrero del año que viene. Tiene muy buena pinta, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta luego, chao, chao.